Okay, game 2 na ta mga board sa atong taparay diri sa Albin's Court. Pili mo ang team lang si Al Joel, si Wawa o ni Tonton. Kini game 2 na. Para dos na ni ang servisyon Tonton. 2. 1-0 pa ang score para dos ni. Maay na kay managgang suwamos. Iyaw ko no, ayaw ako ra. Ang short. 2-0. Shout out sa atong organizer, promoter na to diri sa Albin's Court, si Aldi Andre. Ana, saka nagdivision si Aldi Andre, muduwa na sa atong main event. Ang Class E division. 3-0 na. Servisyo Tonton. Para 4. Tonton. Konsel Joel. Hindi umabot. Resiro ato skora. Game 2 na, game 2. Konsel Joel. La, John Paul let it fly. Tok mo na yung Konsel Joel. Gibuga niya tan. Saggang yapong Konsel ha. Konsel. Tonton. Overhead. Chihuahua. Aray ko. Okay. Gay good item ton. O tara, babag na. Barang na Tutski. Hubog na, hubog. Yay! Konsel. Allah, kaniha. Ono Trisa, ono Tris. Impas. Kuha po. 2-3. 2-3. Grabe atong crowd diri, pertibagaan diri Saira oh. Sagang. Laras si Wawa. Kon si Joel. Humman. Stoke mo niya loy. Tris Igualis. 3-all na sa atong atong game to. Tres iguales. Servisyo Chihuahua. Kalital sa servisyo Chihuahua. Wa kadagan ang dipinsa ni Konsel Joel. Side out. Tres iguales ato skora, 3 iguales. Atong sponsor sa atong mini event diri ha. Wailain ang atong birthday celebrant karong adlaw nga si Ma'am Mards. 4-3 na, 4-3. Labaw ko sa. Servisyo Aloy. Chihuahua. Ay, waitaw ang luyo. 5-3. Servisyo Aloy, overhead. Ikalitan Tonton, kuha. Ay, wala sa mga sinabot ang dipinsa nila mga birds. Size 3. O ang lamian nga chicharon na Maricel Anthony Chicharon, mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store na nagkatag diha sa Sangat San Fernando Abugon Cebu nga diha sa Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Labi na gyud sa newly open na diha ang Maricel Anthony Chicharon diha sa Kansong Talisay City. Para na sa mga Cebu City residents. Doon ra mo diha. Mapalitan na ninyo diya sa Talisay City. Ang lamian nga chicharon. Size 3 ang atos kora, size 3. Kurat ni Konsehal Joel, iisilag sanggang Aloy.
Lah kadiha. John Paul. Nakaburak si Atan. Layatan. Lah. Lah John Paul, kamang John Paul. Kuha pa. Cuatro. 6. Pa. Wa ka buto. 5, 6. Servisyo con Joel. Allah kaya kamang Gilpin. Iya spike ni Tonton bukya. Labol. Sing lah. Haloy. Si Chihuahua. Hala ka beautiful. Score. City na. Kini para utso. Hala oy. Yay, kamang tuntun ka ban. Din amatabang. 8-5. 8-5 na, 8-5. Lah. Ibu John Paul. Lupad na Miles John Paul ng drone, no? Aloy. Aloy na sad. Namukbuk na sa Aloy, namukbuk na. Baos tuntun bang. Apit lang kay John Paul. Side out 5-8, 5-8 ato score, 5-8 sa atong game to. Para baos ang team na ni Consial Joel, pildi sila sa game 1. Inside. 6-8. 6-8 na. Tonton. Wala kadiha. John Paul. 6-8 ha. Duhay labaw sa team na ni Aloy. Pundak. Balabon. Size 8. Servisyo John Paul. Aray ko. Wa pa. Yay, Aloy. Chihuahua to the rescue. Aloy again. Inside. Ano John Paul, ano? Nawaw mali si John Paul. Okay, back to the ball game. Size 8 atong score ha. Chihuahua serving. Uyog na ko. Biyaan tiga. John Paul. Ay, short si Tonton Kaban. Otso size, servisyo Aloy. John Paul. Gilayatan na yun, nangumpok na. Counter ni Consial Joel, sa sila kakuha. Size 8, servisyo Consial Joel. Buen City 8. Cons Joel para igualis na ni.
Atan. Okay. Bok-bok. In. Huwag mo kabantay. Talikod ka nito. Out mo side. Go kita. Go kita. Dito ko lili. Wala lagi ko kita dito ko. Ikaw boss, nagkarawa ko no boss. Ya, kini si kuan. Out my side. Wala lagi ko lagi si wag ka kabantay dili ko. Okay, back to the ball game. Iguales. Iguales na dia. Iguales 8. Alot! Lunas pula. Out ball, out ball. Out, out. Iguales 8 ha, Iguales Bantay ko, 8. Servisyo. Sa, ibutan siya ba kaya naglalis. No? Bang. Aloy. La. Out. Out. Noibi 8 na. Servisyo Atan. Atan. Ah, tuwa rin. Nagtugas kung si Haloy. Gis 8. Last to. Score. Last ball. Last ball. Las bulutso. Last ball 8. Daog na. Inside na. Daog na, daog na. May daog ang team na ni Aloy. 2 ducks ang team nila Kunsel Joel.